خب دوستای عزیزم، درود تاجیکستان، درود به همه بینندگان عزیز. دوستای عزیز، ما درباره مسورکای چند روز گپ زده استودیم. ببینید ما شما نشان بدم، یعنی که اروپا چه خیلی از این سیستم های بگیم که چیز جنجالی گرفتگی است. سیستم های جنجالی گرفتگی شمی است. نمو پدز است، اینه باری پدز در دیده سینا، یعنی که این پدز مسورکای خیچه داره دام و این پدز اینه پدز در این بار مسورکای خیچه داره اینه اینجا، یعنی که همین طریق خود من شما هم اشک شروع کرده نشان میتم. من در هم نه که به هر حال کوشش میکنم که نشان بدم، یعنی که آبشی دام رد کجا است که آبشی دام یک تا مسورکا داره. من پشتی تلفنم میگردونم برای که خشروتر نشون بدم. اینه پدز، اینه برش در مسورکای خیچ است ایجاده. انا اونا پدز اونها برش در است مسورکای خیچ است. اینه پدز مسورکای خیچ است، یعنی که هر یک پدز اینا دیدین اینجا درای هوی میکنم این پدز است برش در مسورکا است. هر یک پدز پرتوگوهی این پدز است، اینه طرف مسورکا است، اینه در مسورکا، یعنی یک اشکک داره برش مسورکا داره. دلیل ممالی برادر انا همه مسئله را یعنی خلق با خودش الهیده کرده میشه و از این چیزو گرفته. یک انسان تهمت نمیکنه تشکم با پرتوفتید نمیدونم. خب اینا اینجا میویم، اینا اینجا اینا پدز است، ایشتاست اینجا مسورکا داره، مسورکای خودش. اینا مسورکای هم ای پدز است، یعنی ای پدز در ای پدز نمیپرتوه مسورکاشه، حق ندارم پرتوفتنده. یعنی که هر یک تاش همین دومو همش همون پدزو برش مسورکای خیچه داره. هر یک تاش اینا که دوموی کهنه هستن، اوزی دومو اینا بو وابشه بگیم اینویشن ساختگی هستن که وابشه کیف میکنی بوده رو. چون اونا پدز است، اینا برش در است، نام چورکنجا درونش مسورکا داره. ای هم خیلی از این طرف در داره. انا گویم خب ایشا من از این طرف در داره، اینجا مسورکا داره. اینا می چورکنجا اصل مسورکا هست، اینا ایشا هم اینجا در داره، یعنی که مسورکا هست. یعنی که همین چیزها گویم چه خیلی از همین سیتواسیا گرفتگی هستن. از هر یک کس الهیده کردگی است. میگن که اگر 4 فرزند در یک خانه باشه زن کودکش قطعی جنجال است. اگر که هر فرزند الهیده خانه خودش داشته باشه، یعنی که جنجال خودش، مال خودش، زن خودش، خانه خودش، مسورکای خودش میشه. انا برای همو بگویم که این مسئله همین خیلی گرفته شدگی است، یعنی که تونستن که هم خیلی از این مسئله چیکار کنن بگریزن. انا اوزی دوموی نو اوشدلا میگن، یعنی که چورکنجا یا که 3 تا 4 تا دوم محکم است. اون یک تا چی داره گویم میبخشین اینجا میده است دست ما تلفن ما که شکستگی است نوشدگی شد. این دومو زیر این دومو نشون تو اینای دومو گویم که مسورکاشون امو خیلی الهیده هست، از درونی امو چی هم راه داره، پدستم هم تا میدروی و دوموی نوان ساختگی، یعنی که 1 سال شد ساخته است. همین 7-8 ماه بودش کردن. خلاص که باشه دوستای عزیزم، هموطنای بی‌نهایت گرامی، من در هم به هر حال تلفن میجم با برادرایی که یک خیلی معقول نیست، یک خیلی برای چیکار کنیم. انسان در راه هم باشه باید فایدهش با وطنش یعنی که یک چیز برسه. خلاص دوستای عزیزم، یعنی که این مسئله مسورکا مسئله داغی بحثی جامعه تاجیکستانی ما است. یعنی که از او دوم میورن در این دوم میپرتوین. ایهو کیم کدام دومو راست میگن، یگان چیزایی که نه پوچا، کلا، شکمبا، پیکمبا، سگ، پاک بمبرا میگن که بر دور پرتو و گودکاش میورن او را شوشا در مسورکای دیگر کس میپرتوین. اصلا مندلی بگیم کورکوری میدان نیست، میورن میپرتوین. راست میگن شکمبا، پیکمبا همون گوسفند میکشن، یگان چی را میکشن، بازی خیلی هرچی این چیزا من کردن کشتنشه
дар хона яъне ҷои махсус кардан не ки мумкин нест двойной сплошной мегардам мегам ба худо ку ҳаме мегӯянд ку занак да мошина тен камара ҷазир мекунад инами аст двойное сплошное гаштан мумкин аст верхи светофорда ҳайвон бар ин истодааст ҳамсу мегардам мегам раҳда инами паданалат ахмақ хулас гӯям ки ҳами хел аз ин ситуатсия мешава грехта дар тоҷикистони мо ҳам таклиф мекардам вехи ҳар як падез мусуркаш алоҳида кунем аз кӯчаҳо мусуркаҳоро бигирем партоен навхел партовгоҳҳои обши дорем ку обши аз ким киҷо меёран воқеан ам шикамбар ҳам мепартоянд аз ким киҷо меёран чим чираку гӯем ки мепартоянд баъд бу мекуна дар тоҷикистон ҳозир мо дар ҳамо шароити лозима нарасидаем ки ҳар рӯз биёянд ё як рӯз баъд биёянд уҷаро тоза кунанд рост мегӯянд ин чиза воқеан ҳам баъд бу мекуна баъд проблема мешава баъд близка зиндагӣ яъне наздикӣ зиндагӣ мекардаги инсоно да проблема мешава ин чиз ва ӯ одаме ки аким киҷо як маҳалла ус оварда дар инҷа партофтааст шикамбоша чизи чораша партофтааст дар инҷа ӯ дар онҷа кайф кардаги иҷаи кӯдак аста касал мешава ин чиз рост аст ин чизи баҳсбарангез аст инами хел кунем ҳар як падез дажику мусуркаи бояд хиҷа дошта бошад ҳар як падез алоҳида як системаи дуруст омода кунем иншоалло ки ин чиз ҳал мешавад ман аки шав қишлоқоша нишон додам ба ҳар ҳол қадар ҷои гӯем ки соз набуд гӯем барои нишон додан аммо имрӯз кӯшиш кардам ина доморо нишон будам домое ки дар ҳамиҷа хеле ҳай мекардаги инсоно зиёд аст ҷои положна не положна гуфтиам гапоку омадаем парковка мекунан азобат метан инҷа полша меганда иҷара ҳамин инсон ба пиша дар ҳамин сари чиз парковка кардаги аст иҷозат нест дар инҷа парковка ақаллан 5 метр устарак бояд бошад 5 метр не ки ним метра мусуна мекунан ино 5 метр киҷор аст ним метра мусуна мекунан ина ман мемонам 5 метр иса ҳадиақал хулос дӯстои азизам ҳамватанои гиромӣ вақти шуморо зиёд намегирам яъне бисёр гуфтанӣ набудам ами кӯтоҳтар гуфтанӣ будам қисса кӯтоҳ яъне ки аз ин баҳсо мешавад ки ҳамихел бигирезем озод хишру ҳар як каса хонаву дараш косаву тавақаш мусуркашам ҷидо дар хонаи худаш дар территорияи худаш ҳавлира чӣ хеле ки ман шав нишон додам дар вехи дари биромада диромадаш удобна дар раҳ боша яъне ки даступ набоша мусургирак то набигирад кардан дар кор аст домора ина хел падезора дар вехи падезаш кардан дар кор аст ки ҳамуда бор се бор нагирифтан бук кард баъд мефаҳмад ки значит инҷа букадист бояд бигирӣ баъд маҷбур мешаванд ки зуд тоза кунанд ин чизора ягон мушкилӣ надора ин масъала ҳал мешиданӣ ҳаст танҳо калла дар кор аст ақл дар кор аст фарҳанг дар кор аст маданият дар кор аст раҳбар дар кор аст раиси маҳаллаҳо ва ғайраҳо қонун қабул кардан дар кор аст ба хубӣ намешава мардими мода ака илтимос ин чиз намешава жёстка қонуна қабул мекунӣ кадоме ки накард вақт мемонӣ мисол 5 моҳ 6 моҳ накард ҷаримаш мекунӣ бояд партовгоҳи хича бояд намхел омода кунад хулас ин буд системаи аврупо дар инҷа баҳси мусор нест баҳси ҷанҷол нест ту киҷо партофтӣ ту киҷо напартофтӣ барое ки да ягон ҷо партофта намешавад мусуркаи худдат аст дар ҳамон ҷо ту калид дорӣ иҷозат дорӣ дар ҳамон ҷо метавонӣ ки партоӣ калид надошта бошӣ партофта наметавонӣ барои ҳамон аврупода дуруни мошино бисёр мусор мегарданд ҷои партофтанӣ нест партои штрафат мекунанд ҷаримат мекунанд барои ҳамон маҷбур аст ки дар
дуруни мошин ранг мабин при баклашкаму чизо дига иҷода нест партофта. Фақат ёра ҷамъ мекунам, мерам хона, баъд хонада ки расидам, ёра ҷамъ мекунам дар дуруни пакет мусуркаи худамда, баъд калид дорам, иҷозат дорам. ҳуй мекунам, барое ки ман моҳона уҷа платит мекунам. баъд ҳуй мекунам, баклашкаша дар баклашка, коғазша дар коғаз, алоҳида карда мепартам. яъне ки ҳамин хел кардан дар кор аст. мо аз тамоми ҳамин мушкилот мегрезем. Фақат ҳар як инсоно алоҳида кунем. боқӣ саломат бошед дӯстои азизам. Ман бисёр видео карда набудам. кӯтоҳтар барои шумо қишлоқиш буд ва и дохили шаҳраш дута маълумоти партовгоҳ. яъне ки чӣ хел мо метавонем аз ҳамин проблемаҳо бигрезем, берун шавем, то ки ҳамин мушкилиҳо нашавад. ай мо 5-та 6-та домда якта партовгоҳ доранд, проблемаи вазмин ҳамин аст. аз дигар ҷо меоранд чизои бумекардагира, сагпаги мурдагира дар ҷо мепартоянд, меравад. агар ки мо ин партовгоҳа надошта бошем, тоза кунем, ҳар як падес худаш партовгоҳи худша дошта боша, ё ки ҳар як домда якта кунем, қилфи калид хати ҳам хел маҳкам карда, ғишт хати гирдоша болоша маҳкам карда, дурунаш қоқ беста, бу намекунад, тар нашавад. агар мо дошта бошем, мо аз ин чиз мегрезем. дига ҳеҷ кас саги мурдагиша оварда дар як мусуркаи дига партофта наметавонад. худо нигаҳбонтон ватанои азизам. фикр назартона бинависед дар коммент. бо ягон мушкилие боша ки дар Тоҷикистон ҳал намешавад, ҳалли масъалаш дар киҷо аст, чӣ хел Аврупо аз ҳамон мушкили гирехтагӣ аст, тонистагӣ аст ҳал карда, боз ман меомӯзам, мековам, бигем ки барои шумо чӣ кор мекунам, бо маълумотша метавам. фикр назаротона бинависед, камбудиёрам бинависед. камбудӣ дар дуруни мошин телефон меҷунба, телефон қапакози надорам, овози мошин меяд, овози раҳ ҳаст, ин камбудӣ ҳаст, не ки ман дар хона нестам. худо нигаҳбонтон, бояд нишон медодам.